Hi guys, it's me again doing some vlogs. So we're going to travel to Camotes Island. So from there, Liloan Municipality at Bangra gyud na siya guys. Sakay mo og para Pier 88. So nga nakanindot ang Pier 88 sa Liloan. Shout out sa Congressman Duki. Na-implement gid niya ang tourism sa Camotes ug Liloan. So there, arte kay guys. Muragi kag nag-flight guys. Kay masakay pa kag bus from after nimo magkuha og ticket. So sakay kag bus para dito sa imuhang barge or barko nga sakyan guys. So there, nagkuha kog ticket. Liti sa barge guys kay 360 kung regular fare, aircon 395. Kung ay motor sa 925 guys, wakabot 250cc. So we're here in Camotes Island na guys. Nga nakanindot ang lugar. Super nice kayo. So mo na among gisakin nga barge guys. Mga 2 hours ang travel from Liloan to Poro Camotes guys. Thanks for watching guys. Mo na ang barge ang isakyan. And nga nakanindot og kalimpyo ang Poro Camotes guys. Bye bye. Thanks for watching. Till our next vlog. See you all. Bye bye.